Alhamdulillah alladzi waffaqana li hadhihi ar-rawha fi sabilillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita untuk bersore hari di jalan Allah. Nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad alladzi fataha lana abwab al-khairat wal barakat. Salawat serta salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan berkatnya dibuka segala pintu-pintu kebaikan. Wa ala alihi wa ashabihi wa muttabi'ihi fi tariq ats-tsabat. Dan tercurah pula atas keluarganya, para sahabatnya, orang-orang yang meneladani beliau di jalan yang lurus. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, la ghadwatun fi sabilillah aw rawhah khairun min ad-dunya wa ma 'alaiha. Baginda sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwasanya berpagi hari di jalan Allah dan bersore hari di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia dan segala apa yang ada di atasnya. هذه مجالس العلم والتذكير ومجالس الاستماع لكلام البشير النذير فيها تنوير للقلب لا يوجد في غيرها من العبادات. Majlis semacam ini adalah majlis kita mendengar ucapan baginda yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di majlis ini ketika kita mendengar sabda beliau terdapat penyebab diterangkan hati kita dengan cahaya Allah, yang mana keberkahan semacam ini tidak akan kita dapati di dalam perkumpulan-perkumpulan yang lain. يقول سيدنا عبد الله بن حسين بن طاهر مجالس التذكير فيها من التنوير للسر والضمير ما ليس في كثير من طاعة القدير. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Hasan bin Tahir beliau katakan bahwasanya majlis at-tadhkir, majlis ilmu, majlis mengingat Allah, memperingatkan tentang ilmu-ilmu ini, terdapat cahaya yang dapat menerangi hati kita, yang mana tidak akan kita dapati semacam ini di dalam perkumpulan-perkumpulan yang lainnya. ولأن فيها رحمة مخصوصة لا تنزل في غيرها من الطاعات. Karena di majlis semacam ini terdapat rahmat yang Allah turunkan yang tidak diturunkan di tempat yang lain. الأول لأن لها ملائكة خاصة يحفونها لا يأتون لغيرها من الأعمال. Yang pertama bahwasanya para malaikat ikut hadir di perkumpulan semacam ini, di mana kemuliaan macam ini tidak akan kita dapati di dalam ketaatan yang lainnya. والثانية أنها تشبه الحج وتشبه صلاة الجماعة يدخل المسيء في بركة المحسن ويغفر الله للجميع. Dan perkumpulan yang semacam ini terdapat kemuliaan seperti salat jamaah, di mana setiap orang mendapat keberkahan dari orang-orang yang hadir di tengah-tengah perkumpulan semacam ini. Yang buruk mendapat berkah dari orang-orang yang baik di antara kita. والثالث أن فيها إحياء للدين فكثير من الجهال ما عرفوا الدين إلا من مجالس العلم والتذكير. Dan majlis semacam ini terdapat kemuliaan yang ketiga, yaitu menghidupkan agama ini. Sebab berapa banyak orang-orang yang tidak mengerti agama Allah Subhanahu wa taala, di majlis semacam ini mereka memahami agama Allah dan mereka belajar. وكم تنور من قلب ببركة حضور لحظة مثل هذه اللحظات. Dan berapa banyak hati menjadi terang bercahaya tatkala hadir sesaat di majlis semacam ini. كان بعضهم مشهور في حضرموت عندنا بمعاملة الربا والعياذ بالله تعالى يبيع ويشتري في الربا. Dahulu ada seseorang yang terkenal di negeri kami di Hadramut yang selalu melakukan praktek riba. وتجنبه الناس وابتعدوا عن مجالسته لأنه معروف بهذا الحرام ونصحوه ما رجع عنه. Dan orang-orang menjauhi orang ini karena memang yang dilakukan oleh orang ini adalah praktek riba yang menjadikan penyebab harta menjadi syubhat, menjadi haram. Orang-orang menjauhi orang ini karena hal itu. واختفى حتى تلاميذ الحبيب حسن بن صالح البحر عن مجلسه أيام يسأل عنه قالوا ما حد هو. Kemudian salah seorang dari murid daripada Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar yang biasa rutin hadir di majelisnya Habib Hasan, beberapa waktu absen dari majelisnya Habib Hasan bin Saleh, sehingga ditanya, kemana kau enggak hadir? لعل هذا التلميذ اللي مع عبد الله بن سمير كما أذكر الله أعلم. Kalau beliau berkatakan murid ini adalah Syekh Abdullah bin Sumair, Syekh Abdullah bin Sa'ad bin Salim bin Sumair. جاء إلى الحبيب حسن بعد أيام مندهش مستغرب. Dan beberapa hari kemudian setelah absen, dia datang kepada gurunya lagi Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar dan dalam keadaan heran. قالوا وينك يا شيخ عبد الله؟
Al Habib Hasan nanya, kemana kamu wahai Syekh Abdullah, berapa waktu ini kamu absen dari majlis? تغيبت عنا أيام ما شفناك. Kamu absen dari majlis kami beberapa hari, nggak kelihatan. قالوا يا حبيب أمر عجيب قصة غريبة. Maka Syekh Abdullah bin Sa'ad bilang, Habib, terjadi sesuatu yang membuat saya heran. قالوا إيش القصة؟ Ada cerita apa, kata Habib Hasan? قالوا تعرف فلان هذا اللي يتعامل بالربا معروف بالربا في البلاد. Maka Syekh Abdullah bilang kepada Habib Hasan, Habib kenal si fulan yang pelaku apa namanya rentenir ini? قال نعم. Habib Hasan bilang, ya saya kenal, kenapa? قال جاي لي قبل 3 أيام. Syekh Abdullah bilang, orang ini apa namanya pelaku riba ini datang kepada saya 3 hari yang lalu. قال لي يا شيخ عبد الله بغيتك تجي إلى قريتي وإلى بيتي ضروري ولا ترجعنا وألح علي وأصر حاولت أعتذر منه ما قدرت إلا ذهبت معه. Orang ini, si pelaku riba ini datang 3 hari yang lalu kepada saya dan bilang, Syekh Abdullah, boleh saya minta kamu datang ke kampung saya, datang ke rumah saya. Mohon jangan tolak permintaan saya, ini penting sekali, urgent. قال جيت إلى عنده دخلت البيت مرحبا إيش الخبر؟ Maka Syekh Abdullah bilang, saya nggak bisa nolak, dia memaksa, hingga akhirnya saya datang ke rumahnya, saya tanya, ada apa, perlu apa kamu? قال يا شيخ عبد الله أنت تعرف أن الله ابتلاني بهذه المعصية والعياذ بالله وأنا سنوات أقرض الناس بالربا وأخذ أموالهم بالباطل وأكلها عليهم. Maka si rentenir ini mengeluh dan mengadu, Syekh Abdullah, kamu tahu lah saya siapa ini, saya selama ini melakukan praktek riba, rentenir, ya saya mengambil harta orang dengan cara yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وأنا الآن تبت إلى الله. Saya sekarang bertobat, ingin kembali kepada Allah. وقلبي ندمان. Saya menyesal. وأنا حزين على ما مضى من عمري في المعصية. Saya betul-betul sedih atas apa yang berlalu dari umur saya di dalam kemaksiatan. وعندي عزم صادق أن أتوب ولا أرجع طول عمري. Saya punya tekad yang kuat untuk kembali kepada Allah dan tidak balik lagi kepada maksiat ini. تركت هذا الفعل الحرام. Saya tinggalkan kemaksiatan yang haram ini. باقي شرط التوبة الرابع رد المظالم إلى أصحابها. Tinggal perkara yang satu aja terakhir untuk taubat ini, yaitu saya mengembalikan harta yang saya rampas dengan cara yang zalim ini kepada pemiliknya. بغيتك تساعدنا شوف هذه الدفاتر حقي اللي كنت أدين الناس فيها بالربا وكذا أقراها معي وشوفها ونحسبها نشوف من اللي ظلمناها أخذنا عليه زايد على حقه ونرجع للناس حقوقهم. Nah, saya panggil engkau wahai Syekh Abdullah kemari agar kamu bantu saya. Saya mengembalikan harta-harta yang selama ini saya rampas. Ini catatannya ada di sini. Tolong bantu saya lihat apa yang harus saya kembalikan, apa yang halal bakal saya, apa yang tidak halal yang harus saya kembalikan. Bantu saya dalam hal ini. قال الشيخ عبد الله دفاتر طويلة معه جلست يا حبيب 3 أيام لما نكملها. Katanya Syekh Abdullah kepada Habib Hasan, Habib, ini catatan panjang banget, 3 hari saya urus nggak selesai. ما بجلس عنده وهو مرابي لكن لما شفته تاب خلاص جلسنا عنده وأكلنا منه أكل لأنه تاب إلى الله. Nah, beliau katakan, saya sebenarnya nggak mau duduk, cuman mau bagaimana, orang ini pengen taubat, sehingga saya terpanggil untuk membantu orang ini bertaubat kepada Allah Ta'ala. وكان يرجع المظالم إلى أهلها. Akhirnya hal-hal yang harta yang dirampas dengan cara yang tidak halal itu dikembalikan kepada pemiliknya زاد semuanya. معه مال. Ada sisa beberapa harta. ما عاد داري حق من. Dia nggak tahu punya siapa. اللي في الدفاتر كله رجع لهم. Yang di catatan udah dibalikin kepada pemiliknya. يمكن يكون حقه. Bisa jadi yang tersisa ini milik dia. وممكن يكون من الربا. Bisa jadi dari riba. قال هذا الرجل التايب قال لي ما هذا في شبهة خلاص كله صدقة خرجوا للفقراء والمساكين. Akhirnya si orang yang taubat ini, si rentenir yang taubat ini bilang, ini yang tersisa, yang saya nggak tahu, ya udah semuanya saya sedekahkan di jalan Allah. قالوا طيب بعدين. Setelah itu apa? قال له بعد 3 أيام يا حبيب الرجال توفي. Nah, setelah 3 hari orang ini meninggal dunia dalam keadaan yang baik. ومات Itu. على حسن الخاتمة. Meninggal dalam keadaan husnul بعد khatimah. أن عاش في المعصية طول عمره تاب الله عليه في آخر أيامه ورجع المظالم لأهلها وماتوا الحمد لله على حال طيب. Setelah dia maksiat seumur hidupnya, sebelum 3 hari dari wafatnya dia taubat dalam keadaan yang baik, dia meninggal. ضحك الحبيب حسن. Habib Hasan tertawa mendengar itu, قال tersenyum. له ليش تضحك يا حبيب؟ Syekh Abdul nanya, kenapa Habib kamu tertawa dan tersenyum? قال له شوف قبل ما يترب عليك هذا بأسبوع. Maka Habib Hasan bilang, tahu gak Syekh Abdullah, ini orang sebelum ketemuin kamu, 1 minggu sebelum itu, جاء إلى بلادنا هذه ذي أصبح. datang ke kampung saya ini, nama kampungnya di Asbah. يسأل على واحد بغى فلوس منه من حقه المعاملة هذه اللي يشتغل فيها. Dia datang ke kampung kita untuk nagih hutang berikut ribanya dari orang yang tinggal di kampung kita. قالوا له الرجال ما حد هو في الروحة حق الحبيب حسن من صالح البحر. شوف. Si rentenir ini datang ke rumah orang itu untuk nagih hutang berikut ribanya, dapetin di rumahnya nih orang nggak ada. Tanya kemana? Lagi hadir majelisnya Habib Hasan bin Shalih Rauhanya. وهذا بغى فلوسه. Nah, dia datang ke majelis untuk cari ngambil duit itu. في الروحة في المسجد أي مكان بيروح بيشيل فلوسه من الرجال. Dimanapun orang yang hutang ini, mau di masjid, di roha, di pasar, dimanapun pasti bakal dikejar.
دخل إلى المدرسة حق الحبيب. Kebetulan dia datang ke majlis Al-Habib Hasan bin Salih. الحبيب حسن قال أنا أعرف الرجل. Habib Hasan bilang, saya kenal orang itu. ورأيته يدخل. Saya melihat saat dia وفي masuk, تلك اللحظة الرحمة تنزل. saat dia masuk, rahmat Allah sedang turun ke majlis. قال شوف الرحمة أصابته وما مات إلا على حسن الخاتمة ببركة حضوره لحظة معنا في مدرسنا في مجلسنا. Maka saat itu saya melihat rahmat Allah masuk ke dalam hatinya. Sejak saat itu saya tahu nih orang akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. فكم في هذه الروحات من بركات. Berapa banyak di rauhah semacam ini keberkahan dari Allah. وكم في مجالس العلم من رحمات. Berapa banyak rahmat Allah di majlis-majlis ilmu. عسى رحمة الله نزلت علينا ويكتب لنا ولكم حسن الخاتمة إن شاء الله. Mudah-mudahan rahmat Allah turun kepada kita dan kita mendapatkan husnul khatimah dari Allah. كان هذه عادة الصحابة والتابعين يجتمعون مع قومهم ويحدثونهم بالعلم وكلام رسول الله وحديث رسول الله. Dan ini adalah kebiasaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkumpul satu sama lain untuk membicarakan tentang hadis-hadis apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan daripada ajaran beliau. وهي مختلفة عن الدروس العلمية لا تكون في موضوع واحد ولا في فصل واحد ينوعون فيها الفوائد والعلوم على طريقة مجالس المحدثين والصحابة. Dan memang berbeda seperti dari majlis-majlis yang ada sekarang, yaitu tematik. Tapi kalau mereka itu saat itu apa yang dibahas, apa aja yang dibahas seperti majlisnya para muhaddithin. ومن خصائصها أن الدعاء فيها يستجاب. Dan di antara kemuliaan majlis macam ini, majlis ilmu macam ini, doa di dalamnya diijabah oleh Allah. كان زمن التابعين. Dahulu di zaman para tabi'in, رجل عاصي. ada seorang laki-laki pelaku maksiat. شغله حياته شرب الخمر والسهر واللعب مع أصحابه. Dan kebiasaan orang ini ya sehari-hari ya cuman minum-minuman keras, begadang dengan hal itu bersama kawan-kawannya. عنده عبد مملوك. Dia punya budak. كان يؤذيه. Ini orang selalu mengganggu si budak ini. ويشدد عليه في الخدمة. Dan betul-betul dicambukin terus ini budak di dalam pekerjaannya. والعبد صابر ما معه لا يصبر على سيده. Si budak ini sabar, gimana majikan yang melakukan itu kepadanya. يوم من الأيام أراد هذا أن يرتب الاستمر بالليل بيسمر هو أصحابه. Sampai satu kali orang ini nih si majikan pengen bikin pesta minuman keras bersama teman-temannya. Bilang sama si budak, tolong diatur. خرج 4 دراهم فضة. Nah dia keluarin 4 dinar fiddah dari kantongnya. قال للعبد روح إلى السوق واشتر لنا أشياء حق الرحلة اللي بيروح وأصحابه في الليل بيسمرون. Nah dia bilang sama si budak ini, coba kamu pergi ke pasar, tolong beli keperluan kita, minuman keras dan lain sebagainya itu untuk nanti malam saya mau pesta sama teman-teman saya. وهذا السيد طبعه حار وسكير عربيد إذا سكر ما يبالي ماذا يفعل. Nah si majikan ini emang orangnya tuh pemarah, emosional, dan kalau udah mabok lebih gila lagi. وقالوا لا تتأخر. Akhirnya si majikan bilang, awas kamu telat, datang tepat waktu, jangan telat, buruan, cepetan. خرج هذا العبد. Maka si budak keluar, دخل السوق. pergi ke pasar. حصل على جانب هناك مجلس روحة مثل هذه الروحة اللي نحن فيها. Tiba-tiba di pasar itu dia lihat di sisi bagian pasar ada majelis ilmu seperti roha كان من macam سادة ini. التابعين يلقي عليهم الحديث والأخبار منصور بن عمار رضي الله عنه. Nah kebetulan yang memimpin majelis itu di pasar yaitu Syekh Mansur bin Ammar. Beliau ini seorang salih minas salihin, menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi قال wasallam. هذا العبد لا بس كم دقائق نجلس نستمع لنا فائدة وفائدتين بعدين نروح نشتري حق سيدي الحاجة. Nah, si budak ini ketika melihat majelisnya Mansur bin Ammar, dalam hatinya bilang, ya udahlah, hadir sebentaran pengen dengar, walaupun sebentaran aja, ntar habis gitu baru saya beli urusan majikan saya. وهم في المجلس دخل سائل. Membawa nasihat-nasihat bermanfaat, kajian-kajian ilmu yang akan dia praktekkan dan diamalkan seakan-akan dia pulang dari pertempuran di medan perang jihad dengan membawa ghanimah, harta rampasan perang dan kekayaan yang terbesar dari Allah. وغنيمة مجالس الذكر يقول النبي في الحديث الجنة. Dan keuntungan yang diraih dari majlis zikir adalah surga sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda. ولما نجلس في مثل هذه الروحات ونذكر الله ونذكر النبي ونذكر الفوائد العلمية وندعو الله تعالى تكون هذه مدعاة لأن نجتمع كذلك في الجنة ونتذكر مجالسنا هذه إن شاء الله. Sebagaimana kita di sore hari ini berkumpul mengingat sabda-sabda baginda Nabi SAW, kita mengkaji ilmu, mendengarkan nasihat, kita berharap kepada Allah
kelak di hari kiamat kita dikumpulkan semacam ini di surga bersama Nabi Muhammad SAW, dan kita mengingat keberkahan dari majlis yang kita hadiri di sore hari ini. وهذه من الأعمال النادرة Dan ini adalah amal yang langka dan التي jarang. يكتب للعبد ثوابها ولو نقص إخلاصه فيها. Dan majlis semacam ini atau amalan semacam ini ya dicatat pahala oleh Allah Ta'ala bagi seorang hamba sekalipun keikhlasannya masih banyak kurang. نحن نعرف أنه لا يقبل عمل بلا إخلاص. Kami tahu bahwasanya Allah tidak menerima amal ibadah seseorang tanpa ikhlas. لكن هناك أعمال مستثناة من هذا وإن نقص إخلاص صاحبها يقبلها الله. Tetapi ada pengecualian. Sekalipun orang-orang yang mengamalkan amalan tersebut masih kurang keikhlasannya, tapi Allah terima amalannya. والدليل في الحديث القدسي في صحيح البخاري ومسلم. Dan dalilnya ada di dalam hadits al-Qudsi yang diriwayatkan, ditakhrijkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. تقول الملائكة في العبد الخطاء يا رب وفيهم فلان أي في المجلس عبد ما جاء للذكر إنما جاء لحاجة يعني ما هو مخلص عنده غرض ثاني. Di dalam hadis tersebut malaikat bilang kepada Allah tatkala Allah mengatakan Allah mengampuni dosa-dosa yang hadir, malaikat bilang, ya Rabb, di sana di majlis itu ada seorang hamba al-khata' banyak melakukan kesalahan dan dosa. Dia datang bukan untuk majlis. Lihat, enggak ikhlas di sini. Tidak tulus, tapi dia datang demi keperluan dan hajatnya. فيقول الله وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. Allah bilang dalam hadis qudsi itu, orang itu pun telah aku ampuni dosanya, sebab perkumpulan semacam ini tidak akan rugi orang yang ikut nimbrung di dalamnya. ولهذا كان بعض سلفنا في حضرموت يقولون من حضر زيارة نبي الله هود ولو للفضول تغفر ذنوبه. هاي هو التفسير لمعنى الحديث هذا لكن باللهجة العامية. لكن قالوا لهم إذا جيت تحضر مجالس الذكر ولو لحاجة بيغفر الله لك ذنوبك كما جاء في الحديث الصحيح. Di Hadramaut itu ada namanya ziarat Nabi Allah Hud setiap bulan Sya'ban. Itu di dalam majlis, di dalam ziarat Nabi Allah Hud itu perkumpulan para ulama, para aulia, para sholihin, sehingga para ulama mengajak masyarakat Hadramaut untuk hadir. Mereka mengatakan dengan bahasa kampung, dengan bahasa orang-orang Hadramaut, barang siapa yang hadir ziarat Nabi Allah Hud, walaupun hanya sekedar fudul, kepo, bukan untuk hadir majlis, dia akan dapati pengampunan Allah. Kenapa mereka bilang itu? Mengambil bersandar kepada hadis yang tadi disebutkan oleh Allah dalam hadis qudsi. والمواظبة على هذه المجالس فيها نفع كبير لصاحبها ولو كان ما يفهم كثير مما يقال ولا ما يدور. Dan merutinkan hadir majelis semacam ini terdapat manfaat besar bagi setiap orang yang hadir sekalipun dia enggak paham apa yang ada di dalam majelis كانوا ini. جماعة يدرسون العلم في المسجد يجتمعون لدراسة العلم. Dahulu ada sekelompok orang sedang hadir di majelis untuk mengkaji ilmu. مثل هذه الروحات والدروس والمجالس. Seperti majlis yang kita hadir ini rauha dan majlis-majlis ilmu lainnya. في حرمة عجوز من العوام كبيرة في السن وفهمها على قدرها صغيرة لكن ما تسيب الدروس. إذا جاء وقت الدرس تجلس بعيد تسمعهم إذا كملوا تقوم. Ada satu orang perempuan, orang awam, perempuan wanita awam, dia nggak pernah absen dari majlis ini. Kalau hadir tuh duduk di belakang sampai majlis selesai, habis itu dia jalan. واسمها مسكينة. Namanya miskinah. Namanya miskinah. Miskinah itu artinya kan wanita miskin. Tapi memang kebetulan namanya seperti itu dan keadaannya juga seperti itu. وهي مسكينة أيضا. Dan dia memang keadaannya juga miskin ekonominya. مرت بها سنوات على هذا الحال بعدين توفيت. Nah, berlalu beberapa tahun dengan keadaan seperti itu, nih perempuan selalu hadir majelis, ya di majelis ilmu. Dan kemudian dia meninggal dunia. فأحد العلماء المواظبين على هذه المجالس رآها في النوم بعد ما مات. Dan beberapa ulama yang rutin hadir majelis itu bermimpi melihat si perempuan yang bernama miskinah ini. شافها في الجنة. Dia melihat si perempuan ini di sorga. تمشي تتبختر هكذا. Berjalan dengan membusungkan dada seakan-akan seorang ratu yang yang begitu kaya dan terhormat. هذه مسكينة. Maka si orang alim yang mimpi ini ngeliat, oh ini si miskinah yang dulu kita lihat miskin di. قالها يا مسكينة يا مسكينة. Maka orang ini yang bermimpi manggil si perempuan itu, miskinah, miskinah sini. التفتت إليه. Maka si perempuan ini menoleh kepada orang yang mimpi ini. قالت له ذهبت المسكنة وجاء الغنى الأكبر. Maka si perempuan ini bilang, jangan panggil saya miskinah lagi. Kemiskinan udah sirna, telah datang masa kekayaan yang terbesar dari Allah. قالها يا مسكينة تمشين هكذا مثل الشرطة والملوك ترفعين نفسك ايش هذه الحالة والمشي حقش. Akhirnya si orang yang mimpi ini nanya, kamu jalan bagaikan ratu, ada apa ini? قالت له هذه مشية الخدام في دار السلام. Maka si miskinah bilang, ini adalah cara dan gaya berjalannya pelayan
di surganya Allah. قال لها يا مسكينة بماذا نلت هذا؟ Maka ditanya, kamu dapat anugerah ini bagaimana, dari mana? Apa sebabnya? قالت بحضور المجالس حقكم هذه كنت فيها. Dengan berkat aku hadir di majlis kalian. وإن كنت ما أفهم ولا أعرف لكن لما أحضر وأضبط ربي تعالى دخلني في بركتكم الآن أنا في الجنة. Walaupun aku nggak paham, tapi karena aku hadir, aku mendapatkan keberkahan dengan sebab kehadiranku. فالله يقبل منا ومنكم الحضور في هذا المجمع Mudah-mudahan إن شاء Allah الله terima تعالى. kita insya Allah di majlis ونسأله ini. سبحانه وتعالى أن يمد هذه الروحة بمدد تسري فيها أسرار روحات الأولياء والصالحين في مشارق الأرض ومغاربها. Mudah-mudahan Allah jadikan majlis kita ini menyambung dengan majlis rohanya para aulia di timur dan di barat. ويجعله مجلس متصل بمجالس شيوخنا. Dan menjadikan majlis ini bersambung dengan majlis guru-guru kita. وهي متصلة إلى مجالس النبي صلى الله عليه وسلم مع Dan أصحابه. bersambung dengan majlisnya Nabi bersama para sahabat. ويجعل الفرع هذا من أصله. Dan dijadikan cabang ini bersambung dengan akarnya. يحفظ الله حبيبنا جندان وأخي أحمد ومن في الفخرية ومن يقوم معهم. Allah menjaga insya Allah Habib Jindan dan semua orang-orang yang hadir di Fakhriyah ini. ويجعل هذا الخروج إلى هذه الروحة وهذا الجهاد في سبيل الله سبب فرج عاجل Dan للمسلمين. Allah jadikan kehadiran kita di majlis rawah ini menjadi penyebab diangkatnya bala dengan cepat oleh Allah Ta'ala yang menimpa umat Islam. اللهم إنا قد علمنا أنك في مثل هذه المجالس تجيب الدعوات وإنا ندعوك لأمة النبي محمد أن ترحمهم وأن تغيثهم. Ya Allah, kami mengetahui bahwasanya di majlis semacam ini doa engkau kabulkan, maka kami mohon agar engkau mengangkat bala yang menimpa umat Islam. اللهم خلص المسلمين من أذى الظالمين. Ya Allah, selamatkan kaum muslimin dari gangguan orang-orang zalim. الطف بإخواننا في غزة وإخواننا في الضفة الغربية. Dan berikan kelembutan kepada saudara-saudara kami di Gaza maupun di Palestina. وادفع شر الصهاينة المعتدين عن المسلمين يا رب Dan العالمين. tolaklah kejahatan orang-orang Zionis dan orang-orang zalim di berbagai penjuru. وحقن دماء المسلمين في الشام وفي السودان وفي اليمن وفي كل مكان. Dan padamkanlah darahnya kaum muslimin sehingga tidak ditumpahkan di berbagai penjuru. واحفظ اندونيسيا في امان واطمئنان ورفع راية الاسلام. Dan jadikan Indonesia ini di dalam keamanan dan selalu diangkat bendera daripada umat Islam. وحاجاتنا وحاجات الحاضرين في هذا المجمع نرفعها اليك يا Dan الله. mudah-mudahan hajat kami dikabulkan dan kami angkat hajat kami kepada Engkau ya Allah. كم اجبت في مثل هذه المجالس من دعوات وكم قضيت من حاجات. Berapa banyak doa yang Engkau kabulkan di majlis semacam ini. فكما عودتنا منك الإحسان أتمم النعمة علينا يا رب Sebagaimana العالمين. Engkau selalu memberikan kebaikan kepada kami, maka sempurnakan nikmat yang Engkau berikan. واخرجنا من هذا المجلس وقد غفرت لنا ذنوبنا. Dan jadikan kami keluar dari majlis ini dengan keadaan dosa yang telah diampuni. وأعطيتنا مطالبنا. Dan Engkau telah berikan segala harapan kami. واحفظ لنا يا ربنا علماءنا ومشايخنا. Jagalah guru-guru kami dan para ulama kami. واحفظهم واحرسهم وحبب إليهم البقاء فينا. Dan jaga mereka dan jadikan mereka cinta untuk terus bersama kami di dalam kehidupan ini. وأدم هذا المقام معمورا بالعلم والعلماء والصالحين لا يوم الدين. Dan jadikan magam ini, tempat ini makmur dengan para ulama, dengan ilmu sampai hari kiamat. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin.